여러분 안녕하십니까? Bom dia, pessoal. 볼도 알레그레이 형제자매들 오셨네요. Vieram os irmãos de Porto Alegre. 12시간 타고 오셨습니까? Vieram de 12시. por 12 horas. 오늘 말씀을 이렇게 서로 나누기 전에 동영상을 하나 보는 시간을 갖겠습니다. Então hoje, antes de compartilharmos a palavra, vamos assistir um vídeo. 볼도 알레그레이 형제자매들 한번 본 것인데요. É um vídeo que os irmãos de Porto Alegre já assistiram. 이 동영상 한 10번 봐야 이해가 되는 거기 때문에 Mas porque esse vídeo você tem que assistir 10 vezes para poder compreender, 오늘 보고도 8번 더 봐야 되니까 봐도 괜찮습니다. vocês assistam hoje e assistam mais 8 vezes que não vai ter problema. 오늘 동영상은 차원에 대한 이야기인데요. Hoje nós vamos assistir um vídeo sobre dimensões. 그 1차원은 이 점을 1차원이라고 합니다. 점. Então, o plano, né, é a primeira dimensão. O ponto é a primeira dimensão. 2차원은 점의 집합체, 평면을 2차원이라고 그러죠. Então, segunda dimensão é o plano. 3차원은 그냥 입체가 들어가는 거예요. Então, a terceira dimensão tem a altura. 그러니까 이것은 3차원이겠죠. Então, isso deve ser 3 dimensões. 이것은 1차원이고요. E isso é a primeira dimensão. A segunda dimensão, desculpa. 그렇죠? Não é? 4차원은 그 입체 시간이 들어가는 거 4차원이라고 그럽니다. Então, quarta dimensão entra o tempo. 근데 이제 그 2차원과 3차원 사이에는 서로 이해되지 않는 부분이 참 많아요. Então, tem muitas coisas que nós devemos compreender sobre a segunda e a terceira dimensão. 왜 이 동영상을 보여주느냐 하면요. Por que eu quero mostrar para vocês esse vídeo? 사단의 영역은 우리 차원이 너머에 있습니다. Porque Satanás ele está numa dimensão diferente da nossa. 그렇기 때문에 사단이 우리에게 뭐라고 이야기를 해도 Então, mesmo que Satanás fale alguma coisa pra gente, 그 여기서 올라오는 소리처럼 들립니다. a gente escuta como se fosse um barulho daqui de dentro. 그러니까 내 생각인 것 같이 들리는 거예요. A gente escuta como se fosse o nosso pensamento. 그래서 그 사단이라고 아무리 이야기를 해줘도 안 믿어요. Então, por mais que a gente fale que é Satanás, ninguém acredita. 그래서 이제 그 차원에 대한 동영상을 통해서 Então, por meio desse vídeo das dimensões, 여러분이 이해가 좀 됐으면 좋겠습니다. eu gostaria que vocês pudessem compreender um pouco mais. 보기 전에 제가 조금 설명을 해드려야 조금 어려운 단어들이 왔다 갔다 하니까 제가 미리 설명을 좀 해드리겠습니다. Então, eu estou explicando antes por quê? Porque vão ter palavras difíceis, então já para vocês poderem compreender mais fácil. 2차원의 세계가 있었습니다. Tinha o mundo da segunda dimensão. 2차원의 세계에서 2차원의 백성들이 살겠죠. E nesse mundo da segunda dimensão tinha um povo que vivia nele. 어떤 거는 사각형 모양으로 살고 있고 Uns tinham forma de quadrado, 어떤 거는 원 모양을 하고 살고 있고 outro forma de pentágono, 어떤 사람은 이렇게 세모 삼각형 모양으로 살고 있고 outro forma de triângulo. 그들은 이제 위를 몰라요. 위를. Eles não sabem acima, né? A altura. 상하 좌우밖에 모릅니다. Então eles só sabem frente, trás, direita e esquerda. 그러니까 이제 어느 곳에 이게 들어가 있으면 바깥을 못 보는 거죠. 위도 못 보니까. Então quando eles entram em algum lugar, eles somente sabem do lado, porque não podem enxergar para cima. 이게 3차원의 세계에서 사과가 놀러 왔어요. E um dia a maçã veio passear na segunda dimensão. 사과를 볼 수 없죠. Então a maçã eles não podem enxergar. 옆에 가까이 와서 안녕하세요 하고 인사를 했어요. E aí ele veio do lado e cumprimentou. Olá. 제가 너무 좋습니다. Ai, que bom. 그러니까 이 차원에 있는 사각형은 어디서 소리가 들리는데 아무리 찾아봐도 소리 나는 곳이 없었어요. Então, por mais que essa maçã fosse para a segunda dimensão, não, espera um pouco.
Eu já assisti esse vídeo, calma. Então, por mais que essa maçã ela veio na segunda dimensão, mas o quadrado, o triângulo, essas outras formas escutavam uma voz, mas não sabiam de onde vinha. 이 에어컨 꺼주세요. 기침해서 못하겠습니다. 여기 에어컨 때문에 기침을 하는 것 같습니다. 그러니까 이 옆에서 이야기를 하는데 이제 어디서 나는 안 보이니까요. Então, eles escutavam uma voz, mas não enxergavam de onde vinha essa voz. 그냥 공황 상태에 들어가는 거예요. E aí eles ficaram assim pasmos, né? 그래서 여기서 나는 소리처럼 듣는다는 것입니다. Eles pensavam que essa voz vinha de dentro deles. 그래서 이제 사과가 땅으로 내려왔어요. E assim essa maçã desceu na terra. 그러니까 땅에 딱 내려오면 밑에 붙어 있는 면만 볼 수 있는 거예요. E assim descendo na terra só dava para enxergar aquela parte que grudava nessa segunda dimensão. 위를 못 보니까요. Porque não conseguiam enxergar acima. 그러니까 그 밑에 사과 점 네 군데만 보는 거예요. Só enxergava as 4 pontas, né, que a maçã marcava naquele segundo plano. 그래서 이제 자기를 좀 알리려고 사과를 이렇게 딱 잘라가지고 이렇게 내려왔어요. E assim ele cortou um pedaço da maçã e colocou nesse segundo plano. 그러니까 이제 올라갈 때는 갑자기 없어지는 거죠. E quando subiu, sumiu. 그러다가 이제 또 이렇게 반달 모양으로 이렇게 또 딱 찍히니까. E quando ele fez essa marca, né, dessa maçã fatiada no plano, 점 네 개가 평면으로 변하는 것 같이 이렇게 보이는 거예요. 둔갑을 하는 것이 보이는 거예요. então aquela forma que antes eram pontos da maçã foi transformado para uma fatia, uma coisa plana também. 그러니까 이제 이 사과가 사각형을 들어 올렸습니다. 3차원으로. Então a maçã ela subiu para a terceira dimensão. 그러니까 올라가서 보니까 다 투시가 되는 거예요. E quando ela subiu, ela viu toda a marca. 그리고 볼 수 없는 세계를 봤어요. E ela chegou nesse mundo que não enxerga. 사도 바울이 삼층전까지 올라가서 이루 말할 수 없는 거 봤다고 이야기하죠. O apóstolo Paulo falou que ele chegou nesse terceiro céu e viu coisas que a gente não enxerga. 그 듣기가 둔함으로 이야기할 수 없다고 하는 이야기가 있어요. Ele falou que tem coisas que ele não pode falar, mencionar. 그 평명국 사람들은 친구가 갑자기 없어져 버린 거예요, 어디로. Então aqueles amigos que estavam no plano de repente sumiram. 그리고 이제 그 위에서 3차원 세계에서 2차원을 보고 너무 신기하게 생각을 내려왔어요. E eles subiram nessa terceira dimensão e enxergaram a segunda dimensão e acharam isso incrível. 그러니까 주위에 있는 친구들은 갑자기 나타난 것이 되는 거죠. E de repente apareceu aqueles seus amiguinhos do lado. 이제 그런 내용의 영상입니다. Então é um vídeo sobre isso. 그걸 다행히 폴츠키로 한 그 동영상에서 그걸 빼왔는데요. Então a gente pegou esse vídeo porque aparece em português também. 몇 번 봐야 이해된다고요? Quantas vezes tem que assistir para compreender? 그러니까 저기 볼트 알레그레이 그 형제자매들 이제 두 번째 보니까 조금 이해가 더 갈 거예요. Então os irmãos de Porto Alegre, porque já assistiram uma vez, vão poder compreender um pouco mais. 예, 한번 보실랍니까? Vamos assistir? 이걸 보시고 나면 여러분 속에서 여기서 나오는 소리가 이게 마귀 소리다라는 것을 여러분이 알 수가 있습니다. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, vocês vão perceber, realmente essa voz que sai de dentro de mim é de Satanás. 그 이론으로 아무리 얘기해 소용없어요. Por mais que a gente fale, né, isso só se torna teoria, então não dá. Não... 그러면 동영상 한번 보내주시기 바랍니다. Vamos assistir o vídeo uma vez. Uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma.
Estas figuras reportadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão, e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística, chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? 잘 보셨습니까? Assistiram bem? 예, 사단은 굉장히 차원이 높은 곳에 있어요. Satanás está numa dimensão muito superior. 여러분에게 계속 생각을 넣어줍니다. Então, continuamente ele coloca pensamento. 그러면 그건 내가 하는 것처럼 내 몸에서 나온 것처럼 우리는 받아들인다는 거예요. E a gente aceita como se esses pensamentos viessem do nosso corpo, da nossa pessoa. 이제 이해가 좀 되세요? Puderam compreender um pouco melhor? 얼굴을 딱 바라보면 저거 지금 마귀 소리 듣고 있다 이게 딱 써 있어요, 이렇게. Então, quando eu olho para o rosto de vocês, aquela pessoa está sendo enganada por Satanás. Está escrito na sua testa. 그 마귀야, 마귀 듣지 마. Isso é o diabo, não escuta.
알았어. Tá bom, tá bom. 이제 계속 듣고 기분 나쁘니 이제 그러고 Mas continuamente fica escutando. 언제까지 이렇게 살아야 되는 거야? Até quando que eu vou ter que viver desse jeito? 앞이 안 보이니? Não estou enxergando o meu futuro. 어디로 가버릴까? Será que eu vou para outro lugar? 인생 참 더럽네. Ah, essa vida é uma droga. 그래서 써갖고는 게 이렇게 Tá escrito aqui na testa. 저거 뭐 어디 잡혔다 싶은 거예요. Ah, essa pessoa está sendo presa por Satanás. 여러분도 많이 잡혀봤습니까? Vocês também já foram bastante presos? 그래 그놈 소리를 듣다 웃음도 사라지고 Então, com um sorriso, esse pensamento some. 소망도 사라지고 Também a esperança some. 꿈도 사라지고 O sonho some. 여기다 막 욕을 써갖고 댕겨. E escreve um logo aqui na testa. 건들지 마라. Não me enche. 그 재밌어요. É legal, né? 자 이제 그만하고 말씀 볼게요. Tá, então vamos parar até aqui e vamos ler a palavra agora. 갑자기 5인조 밴드 하는 걸 보니까 나도 하모니카 불고 싶은 생각이 막 일어나가지고 Então ele ia começar a falar sobre a quinta dimensão. Fiquei bem curioso sobre isso também. 생각나면 저 여기다 찬송 부를게요. 노래 안 부르고. Então, se eu 예, 그 세상 노래 안 부르고 찬송 할게요. Tá, então eu não vou cantar uma música do mundo, eu vou cantar um louvor. 또 하나 또 이상한 거 하려는 것도 몰라요. Mas que é a vontade de Deus, né? Eu quero cantar, mas não tô conseguindo. 근데 언제 하려는가는 몰라요. Mas em algum momento eu vou cantar. 아니 오늘 한다 소리 아니 박수 치지 마요. Não é hoje que eu vou cantar. 오늘 로마서 6장에 있는 말씀 보시겠습니다. Eu vou ler Romanos capítulo 6. 6장 1절 2절에 있는 말씀입니다. Capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. 그런즉 우리가 무슨 말하려 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살려? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? 11절 보겠습니다. Versículo 11. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여 산 자로 여길지어다. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 내일이 부활절이죠. Amanhã é o dia da Páscoa, né? 지금 한국에서는 지금 서울로 다 몰려들고 있습니다. Agora na Coreia todos estão se reunindo em Seul. 지금 한국에는 일요일 날 11시입니까? Agora é 11 horas da manhã lá na Coreia, da noite. 아, 부활절이네요. É Páscoa. 아직 안 됐어요? 토요일 밤이에요. 아, 그래요. 그러면 진주에서는 새벽 2시에 출발한다 그럽니다. Então falaram que lá da igreja de Tinju, 2 horas da madrugada eles vão partir. 그래야 6시까지 시간을 될 수 있어요. Porque até às 6 horas da manhã eles podem chegar. 그래서 저는 여기 오느라고 못 가봐서 아쉽지만 Eu fico triste porque eu não posso ir, né? Mas eu tô aqui. 부활에 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a Páscoa. 저는 이렇게 굉장히 몸이 아픈 때가 있었습니다. Teve um tempo que eu fiquei bem doente. 몸도 약해지고 마음도 약해졌는데요. O meu corpo ficou fraco, meu coração também ficou fraco. 그때 말씀을 들으면서 제가 사랑이 무엇이라는 걸 배웠습니다. E naquele tempo, escutando a palavra, eu aprendi o que é amor. 저는 아담과 그 하와가 선악을 알게 한 나무 열매를 받았죠. Então foi a Eva que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? 성경은 누가 죄를 지었다고 기록이 되어 있습니까? Na Bíblia diz que quem cometeu o pecado... 자, 우리 그거 보겠습니다. Tá, vamos ver. 디모데전서 2장 13절 14절입니다. 1 Timóteos, capítulo 2, 13절이요. versículo 13. 디모데전서 2장 13절 14절. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 이는 아담이 먼저 지음을 받고 이와가 그 후며
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 아담이 꾀임을 보지 아니하고 여자가 꾀임을 보아 죄에 빠졌습니다. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 제가 이제 아담은 굉장히 지혜로운 사람인 걸 아십니까? Vocês sabiam que Adão é uma pessoa muito inteligente, muito sábia? 아, 예, 여러분의 첫 번째 이름이 뭔지 아세요? Vocês sabem qual é o seu primeiro nome? 몰라요? Não sabem? 모른대요. 아, 몰라요. 제가 가르쳐 드릴게요. Ah, então eu vou lhes ensinar. 이거 가르쳐 드리려면 시간이 좀 걸리는데 그래도 가르쳐 드려야 되겠죠? Ah, demora um pouco para ensinar, mas eu tenho que ensinar, né? 한국에는 한 600년 전에 목화라는 게 들어왔어요. Então, há uns 600 anos atrás, entrou o algodão na Coreia. 씨가 10개를 가지고 왔는데 다 죽고 하나가 살았어요. Ele levou 10 sementes, mas todas morreram e só somente sobrou uma. 예, 중국 원나라에서 들어왔는데요. Eles trouxeram lá da China. 그 나라에서는 그 목화는 반출이 돼도 절대 씨를 반출을 시키지 않았어요. Então, eles podiam dar o algodão, mas eles jamais davam a semente do algodão. 왜 그러냐면 씨를 가져가면 수출길이 막히잖아요. Porque se eles levarem a semente, então acaba impedindo a importação, né, a exportação. 그래서 씨를 반출하는 걸 굉장히 강한 법으로 규제를 했습니다. Então, eles tinham uma lei bem severa para impedir que a semente fosse levada. 근데 이제 그 문익점 씨가 중국으로 사신으로 갔다가 Mas esse senhor Moon, ele foi para a China. 그때 고려 공민왕을 시해하라는 그 원나라 정부로부터 그 시해를 하라는 명을 받았어요. E ele recebeu uma ordem de um rei para buscar essa semente. 시해가 뭔 말인지 알아? 죽여버려라. Para matar quem? 네 왕을 죽여라. Ah, para matar o rei. 참 제가 조금 어려운 말을 써서 É que eu estou utilizando palavras difíceis. 그러니까 나는 두 인군을 섬길 수가 없다. Então, eu não posso servir a dois reis. 그래서 이 남쪽 지방으로 귀향을 보냈습니다. 원나라에서. E ele mandou esse servo para uma terra distante. 그때 이 고려라는 나라는 겨울에 많은 사람이 얼어 죽었다 그럽니다. Então, lá em Coreia, né, muitas pessoas morreram no inverno. 그 뭐 이 나무 풀껍질로 이렇게 옷을 엮어서 만들어 입고. Eles faziam roupas assim com galhos, folhas. 그래서 굉장히 뭐 짐승 털로 이렇게 옷을 입기도 하고 그랬다고 그래요. Eles também se vestiam com assim pele de animais. 근데 목화를 보니까 저게 이제 우리 고려로 들어오면 백성들이 겨울을 따뜻하게 나겠다 이 마음이 들었어요. E ele teve um coração, se esse algodão entrar nessa terra de Coreia, então o nosso povo vai se aquecer. 그래서 풋 아세요? 풋 이렇게 풋 아세요? Então pincel, 이 풋 아세요? sabe pincel? 이제 이렇게 하면 이게 군역이 나 있잖아요. Então 그래서 여기다가 씨 10개를 담아 가져왔습니다. Então, se você abrir aqui, tem um buraco. Então, dentro desse buraco, ele trouxe 10 sementes. 그래서 통과가 돼서 한국으로 왔어요. Então, 고려로 왔습니다. Então, passando pela alfândega, eles conseguiram entrar nesse país Coreia. 그래 문익점 씨. Coreia. 그래서 그 문익점 씨가 5개를 심고 그 장인 정천익 씨라고 하는 분이 5개를 심었어요. Então, assim, esse senhor Moon, ele trouxe essa semente de algodão, né? 근데 자기가 심은 다 죽고 장인 정천익 씨가 심은 씨 1개가 살았어요. Então, os que ele plantou morreram, mas o que uma outra pessoa plantou, uma semente sobreviveu. 그 자기가 소유하고 있으면 거부가 됐을 거예요. Então, se ele tivesse plantado, 근데 não ia ter dado. 3년 동안 그 씨를 만들었어요. Então, ele fez esse 3년 동안 심었다 씨를 만들고 심었다 씨를 씨를 요만큼 만들었어요. Então, por 3 anos, ele plantou e criou a semente, plantou e criou a semente, plantou e começou a juntar as sementes. 그래서 그 씨를 백성들에게 나눠주기 시작을 했어요. E ele começou a repartir essa semente para o povo. 그래서 40년이 지난 후에는 이 한국의 그때 이제 조선으로 됐는데 조선 전역에 목화가 번졌다고 그럽니다. E naquela época era a época do Joseon na Coreia, né? E foi ali que começou a ter o algodão.
por 40 anos. 그래 이제 제가 사는 곳이 진주인데요. E eu vivo em Tinju. 진주 바로 옆에 그 문익점시에 그 사당이 있습니다. E lá onde eu vivo, logo ao lado, tem um templo desse senhor Mundo. 참 어려워. 그냥 사당이라 하면 안 되는데. Tem um templo, né? 그래가지고 지금도 거기 목화가 확 펴 있어요. E agora lá também tem um monte de algodão. 그 어디서 온 겁니까? De onde veio esse algodão? 씨 하나 속에 다 온 거죠? Veio tudo de uma semente só, né? 그럼 여러분 어디서 왔어요? Então vocês vieram da onde? 아담에서 왔어요. Vieram de Adão? 그럼 여러분이 아담 속에 있었습니까? Então vocês estavam em Adão? 그때 하나님이 뭐라고 이름을 지어줬어요? E qual foi o nome que Deus lhes deu naquele tempo? 그래요. 여러분의 첫 번째 이름은 아담입니다. Sim, o seu primeiro nome é Adão. 이제 이해가 가세요? E agora compreendem? 이게 안 돌아가면 이 불 날라 하는 데 있어요. Então tá pegando fogo aqui? Não tá funcionando? 회로가 오버돼가지고 그러진 않죠? Não, não tá, né? Não tá pegando fogo. 괜찮죠? Não tem problema, né? 그럼 여러분이 아담 안에 있기 전엔 어디에 있었습니까? Então, antes de estar em Adão, vocês estavam onde? 이 세상이 창조되기 전에 여러분들은 하나님 안에 창조되어 있었습니다. Então, antes de ser criado esse mundo, vocês estavam dentro da criação de Deus, dentro de Deus. 그래서 창세 전에 있었던 여러분들이 성경에 기록이 되어 있어요. Por isso que está escrito, vocês já existiam na Gênesis. 그래서 여러분들을 창조하신 분은 하나님이십니다. Então, o teu Criador é Deus. 아멘. Amém? 그 제가 이래봬도 하나님의 작품입니다. Então, mesmo que eu pareça assim, eu sou uma criatura de Deus. 그래서 하나님 안에 있던 이 세상을 아담의 허리로 옮겨놓은 거예요. E assim, essa criatura de Deus, né, que Deus queria criar, Ele colocou dentro de Adão. 그때 아담과 여러분은 하나였습니다. 하나. Naquele tempo, você e Adão eram um, 그렇죠? não é? 그럼 여러분의 첫 번째 이름이 뭐예요? Então, qual é o seu primeiro nome? 그래서 첫 번째 여러분 아담 안에 있었고 Então, primeiro vocês estavam em Adão. 두 번째는 여러분이 하와 안에 있었습니다. E depois vocês estavam na Eva. 그렇죠? Certo? 근데 이제 하나님 이 사람을 왜 만드셨느냐 하면 Mas por que Deus criou o homem? 보이지 않는 하나님의 신성을 보이는 세계에 나타내시기 위해서 사람을 만들었습니다. Porque Deus é um ser invisível e Deus queria que ele viesse para esse mundo visível, ele pudesse aparecer nesse mundo visível. 여러분 밤에는 태양이 보입니까? Pessoal, à noite vocês enxergam a lua, o sol, 근데 달빛은 볼 수 있어요. mas vocês podem ver a luz da lua? 달은 스스로 빛을 내는 겁니까? 태양 빛을 반사하는 겁니까? Então, a lua, ela reflete a sua própria luz ou ela reflete a luz do sol, que recebe do sol? 예, 하나님은 보이시지 않지만 Então, vocês não enxergam a Deus, 그 사람을 통해서 하나님을 나타내셨습니다. mas Deus aparece através das pessoas. 자, 그럼 이해하기 위해서 두 번째 아담이 누군지 아십니까? Então, para continuar o exemplo, vocês sabem quem é o segundo Adão? 누구예요? Quem é? 예수님이 두 번째 아담이라고 고린도전서 15장은 말씀하고 있습니다. E em 1 Coríntios capítulo 15 fala que Jesus Cristo é o segundo Adão. 그러니까 예수님은 자기는 스스로 아무것도 할 수 없다고 말씀하셨습니다. Então, Jesus Cristo falou que ele por si só não consegue fazer nada sozinho. 아버지가 일하시니 내가 일한다고 그랬어요. Então, o Pai tem que fazer para eu poder fazer. 그리스도를 예수님을 통해서는 누구만 나타났습니까? Então, através de Jesus Cristo, somente quem apareceu? 하나님의 사랑, O amor de Deus, 하나님의 지혜, a sabedoria de Deus, 하나님의 능력, o poder de Deus, 하나님의 말씀, a palavra de Deus. 하나님의 어떠한 신성이 예수님을 통해서 나타났던 것입니다. Então, todas as coisas de Deus apareceram através de Jesus Cristo. 그래서 이 땅에 있는 모든 사람들은 예수님을 통해서 하나님을 볼 수 있고 하나님의 은혜를 입을 수가 있었습니다. Então, todas as
as pessoas desse mundo puderam enxergar Deus por meio de Jesus Cristo. 예, 첫째 아담이 그랬어요. 타락하기 전에. O primeiro Adão também foi assim, antes de se corromper. 하나님은 아담에게 지혜를 주었어요. Deus deu sabedoria para Adão. 하나님은 아담에게 능력을 주었습니다. Deus deu poder para Adão. 하나님은 아담에게 하나님의 약속, 그 말씀을 주셨습니다. Deus deu promessa, Deus deu palavra para Adão. 그래서 하나님으로 받은 그 지혜로 이름을 다 지었잖아요. Por isso, por essa sabedoria que Adão recebeu de Deus, ele deu nome a todas as coisas. 아, 너는 토끼다. Você é coelho. 너는 돼지다. Você é porco. 너는 소다. Você é vaca. 너는 늑대다. Você é lobo. 너는 여우다. Você é raposa. 그래서 생긴 그 성격을 따라서 이름을 다 주었어요. E dependendo da característica, né, de cada animal, ele deu o nome. 여러분 이름 기억하기 쉬운지 아십니까? Pessoal, vocês acham que é fácil dar um nome? 아, 그래서 우리 교회 신혼부부가 아이를 낳으면 나보고 이름을 지어달라고 그래요. Então, quando os casais se casam na nossa igreja e têm filhos, eles pedem para eu dar um nome nos filhos 아, 좀 deles. 기다려. Eu falo, espera. 목사님 출생신고 시간 너무 넘겼으니까 빨리 좀 지어주세요. Pastor, já passou a época de registrar, tem que dar logo o 아유, 좀 nome. 기다려봐. Tá, já, espera um pouquinho. 그래가지고 그냥 한 달 생각해가지고 이름을 하나 지어내거든요. Então, eu demoro um mês para poder dar um nome. 아, 내 이름을 진영이라고 해라. O seu nome é Tinhão. 네, 그래서 우리 누구의 하수영이 큰 딸내미 이름이 진영인데 제가 이름을 지어줬어요. Então, o nome da filha mais velha do irmão Ra é Tinhão. 아, 그래서 이제 그거는 하나님의 이 영광의 별이다 이 말이에요. Ou seja, isso é para a glória de Deus. 이름 참 좋죠. Nome bom, né? 그래서 이름 짓는 게 쉽지 않은데 아담은 탁 보고 탁 지었어요. Então, não é fácil dar o nome, mas Adão deu um nome em todos os animais. 근데 아담이 왜 선악과를 먹었을까? Mas por que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? 이해가 안 갔어요. 이해가. Ele não posso compreender. 나는 띨빵에서 먹은 줄 알았어요. Ah, eu pensei que ele fosse bobo. 너무 재밌죠? 저 따라다니려면 고생을 좀 해야 될 거예요. Ela vai ter que sofrer um pouco por minha causa. 그저 그냥 하와가 자기 이거 먹어 그러니까. E quando a Eva falou, ó, querido, come. 이거 어디서 났는데? Mas de onde veio isso? 저기서 누가 줘서 갖고 왔는데 너무너무 맛있어. Alguém me deu, é tão gostoso. 그래서 받아 먹은 줄 알았어요. E aí, eu pensei que ele tinha recebido dessa forma. 근데 성경에 보니까 아담과 하와는 그리스도와 교회에 대한 비밀이라고 나와 있습니다. Mas está escrito na Bíblia que Adão e Eva são segredos da igreja. 그래서 하나님이 독차하는 것이 좋지 못해서 아담을 깊이 잠들게 하고 그 옆구리를 열어서 그 갈비뼈 하나로 여자를 만들었어요. Não era bom que Adão ficasse sozinho. Então o que Deus fez? Deus fez Adão cair em profundo sono e da costela de Adão ele tirou a Eva. 그러니까 그 여자는 아담의 간증이죠. Então a Eva é um testemunho de Adão. 그렇죠? Não é? 저는 그 이야기를 들으면서 Escutando essa palavra, 내가 예수님의 간증이구나. eu sou um testemunho de Deus. 여러분 나는 어디서 왔습니까? De onde eu vim? 첫 번째 아담 안에 있다가 Eu estava no primeiro Adão. 여러분 저는 어디서 왔냐면 예수님이 십자가에 죽으시면서 Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, 십자가에 잠드셨습니다. Jesus Cristo dormiu. 로마 병사가 찌른 창으로 말미암아 열려진 옆구리에서 물과 피가 쏟아졌어요. Então, quando o soldado romano ele machucou Jesus com uma lança, saiu água e sangue da costela. 그 물과 피로 말미암아 새롭게 만들어졌다 이 말입니다. E através disso nós nos renovamos. 저는 계보가 두 개가 있어요. Eu tenho dois pais. 하나는 아담의 계보에서 태어난 내가 있고 Genealogia. Uma foi a genealogia através de Adão. 계보 generation 그 아담의 계보에서 태어난 내가 하나 있고 Uma é a genealogia que eu nasci de Adão. 그 흙으로 만들어진 나죠. Veio da terra, né? 그리고 말씀으로 말미암아 새롭게 창조된 내가 하나 있습니다. E tenho eu que fui criado através da palavra. 말씀으로 말미암아 새롭게 창조된 나는 마귀가 손을 댈 수도 없게 만들었어요. O eu criado pela palavra de Deus, Satanás não pode me tocar. 그 나는 예수님 옆구리를 열어서 쏟아진 물과 피로 말미암아 만들어진 거예요. Esse eu foi formado através desse sangue e água que saiu da costela de Jesus Cristo. 그렇죠? Certo?
이야기를 좀 어떻게 좀 살려가야 되는지 잘 들는지 모르겠어요. Eu não sei se vocês vão escutar bem direito isso. 근데 이제 근데 왜 아담이 그 선악을 알게 한 나무 열매를 받았는가? Por que Adão recebeu aquele fruto do conhecimento do bem e do mal? 그걸 받으면 죽는 것을 알았을까요? 몰랐을까요? Será que ele sabia ou não sabia que ele iria morrer se comesse daquele fruto? 모르고 받았을까요? Será que ele recebeu sem saber? 지혜로운 사람이 Aquela pessoa inteligente, 알고 받았어요? ele recebeu sem saber, sabendo? 그걸 먹으면 죽는 걸 알고 받았습니까? Por que ele recebeu aquele fruto sabendo que ia morrer? 왜 그걸 받았을까요? Por que recebeu? 여러분, 이제 하와가 뱀의 유혹을 받아 선악을 알게 한 나무 열매를 먹었습니다. A Eva foi tentada pela serpente e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. 그것으로 말미암아 다시 돌아올 수 없는 곳에 머물게 됐어요. E agora ela estava numa posição que ela não poderia mais voltar atrás. 예, 아담과 하와가 이렇게 나뉘어졌죠, 그죠? Agora Adão e Eva ficaram separados, né? 하나는 사망 아래 들어가고 Entrou na morte 하나는 하나님 편에 있는 거예요. e o outro estava do lado de Deus. 누가 사망 아래 들어갔습니까? Quem é que entrou no lado da morte? 누가 뱀의 꼬임을 받았다고 성경에 기록이 되어 Na 있습니까? Bíblia diz que quem foi enganada pela serpente? 누가 범죄했다고 기록이 되어 있습니까? Quem foi que cometeu transgressão? 이와지요. Eva, né? 근데 왜 아담이 그걸 받았을까요? Mas por que Adão recebeu isso? 그것은 다시 하나 되기 위함이었습니다. Para que eles pudessem novamente se tornar um. 이 여자는 아담에게 돌아올 수 없지만 Essa mulher não podia mais voltar para Adão, 이 남자는 그 여자에게 들어갈 수가 있었어요. mas esse homem podia ir para a mulher. 다시 하나 되기 위함이었습니다. Foi para que eles pudessem se tornar um. 다시 하나 되려면 다 버려야 돼요. Para se tornarem um, tem que abandonar todas as coisas. 하나님 주신 이 세상도 다 버려야 되고 Tem que abandonar esse mundo que Deus deu. 에덴 동산도 버려야 되고 Tem que deixar o jardim do Éden. 그리고 하나님도 버려야 되는 E 것입니다. também tem que abandonar a Deus. 근데 아담에게는 어떤 지혜가 있었느냐면 Então, o Adão, ele tinha que sabedoria. 이 부활의 소망을 알았어요. Ele sabia da esperança do renascimento. 그래서 부활의 소망을 가지고 그래서 받은 거예요. Então, com essa esperança do renascimento, ele teve esperança. 그래서 죽음에까지 같이 갔다가 Então, ele ficou preso na morte. 다시 부활의 소망을 가졌기 때문에 받았다는 것이죠. E porque ele recebeu nova esperança através da ressurreição. 그러면 아담이 그 여자를 받기 위해서 모든 걸 다 버릴 만큼 Então, para receber de novo aquela mulher, ele abandonou todas as coisas. 그래서 여자와 다시 하나가 된 거예요. Novamente, assim ele pôde se tornar um com a mulher. 그러면 하나님이 짝지어 주신 걸 나눌 수 있다, 나눌 수 없다? Então, quando Deus cria o par, tem como separar ou não? 그러면 다시 사랑이기 때문에 받았습니까? 사랑이기 때문에 받았습니까? Então, recebeu de novo por causa do amor? 잘 모르겠어요. Não sabem? 예, 사랑이기 때문에 받았습니다. Sim, recebeu por causa do amor. 자, 이게 무슨 이야기입니까? Como assim? 이게 그리스도와 나에 대한 이야기입니다. Essa é a história entre nós e Cristo. 나는 범죄했기 때문에 하나님 앞에 절대 돌아갈 수 없는 몸이 됐어요. Porque eu cometi transgressões, eu não posso jamais voltar para Cristo. 내가 나온 것은 그리스도에게서 나왔는데 Eu saí de Cristo. 범죄함으로 말미암아 다시 그리스도와 하나님이 돌아갈 수 없도록 마귀가 그렇게 이간을 시켜버린 거예요. Mas porque eu cometi transgressões, eu não posso voltar para Cristo. Foi assim que Satanás fez a gente ficar inimigo. 그래서 예수님이 나를 택할 것인지 Então, Deus vai escolher a mim, a Jesus Cristo. 하나님의 영광과 이 세상의 영화를 택할 것인지. Ou Jesus Cristo vai escolher a glória de Deus. 근데 하나님은 당신의 영광을 다 버리고 Então, Jesus Cristo deixou toda a glória de Deus, 하나님도 버리고 jogou fora a Deus. 그리고 나를 받기 위해서 이 천한 곳에 오셨습니다. E para me receber, para se encontrar novamente comigo, veio para essa terra tão suja. 그래서 나를 받으셨어요. E ele me recebeu de novo.
아멘. Amém? 그게 어디 있느냐고요? Onde que está escrito 자, 우리 isso? 성경에 있는 말씀 보시겠습니다. Vamos ver a palavra. 요한복음 10장에 있는 말씀 보시겠습니다. Vamos ver João, capítulo 10. 10장 17절에 있는 말씀 보시겠습니다. Capítulo 10, versículo 17. 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버립니다. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. 자, 아담이 이 이야기를 읽을 때 누구를 얻기 위해서 누구를 버렸다고 이야기할 수 있겠습니까? Então, quando Adão leu essa palavra, ele deixou quem para ficar com quem? 하와를 얻기 위해서 자기 생명을 버렸다는 이야기죠, 그죠? Ele para ganhar Eva, ele deixou todas as coisas, né? 이것은 예수님이 이렇게 말씀하신 것은 Então Jesus Cristo falou isso. 나를 얻기 위해서 당신을 버렸다는 이야기입니다. Ele está falando que para eu te ganhar, eu tive que me abandonar. 당신의 영광도 버리고 하나님 보좌도 버렸습니다. Ele jogou fora a sua glória, ele também deixou a Deus. 마귀가 예수님을 유혹할 때 이렇게 이야기를 해요. Então Satanás, quando ele tenta como? 누가복음 4장에 여기 접어놓고 누가복음 4장에 있는 말씀 보겠습니다. Marca essa palavra e vamos ver João capítulo 4. Lucas capítulo 4. 6절에 있는 4장 6절에 있는 말씀 보겠습니다. Lucas 4, 6. 가로되 이 모든 권세와 그 영광을 내가 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것으로 나의 원하는 자에게 주리라 그랬습니다. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. 누가 마귀에게 넘겨줬습니까? Quem foi que deu para o diabo? 아담이 넘겨줬어요. Adão. 왜 Por 넘겨줬습니까? que ele deu? 그 여자를 얻기 위해서 Para ganhar a mulher. 모든 걸 다 버렸어요. Ele abandonou todas as coisas. 그래서 여러분 여기에 다시 이 요한복음 10장 17절에 있는 말씀 보겠습니다. Por isso vamos ver novamente João 10, 17. 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 다시 목숨을 얻기 위하여 목숨을 버립니다. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. 예, 목숨에다가 여러분 이름을 넣고 한번 읽어보세요. Pessoal, vamos ler no lugar de vida, coloca o seu nome. 목숨이 두 번 나오죠? 한 번만 나와요. 여기는? 성경. 여기는 두 번 나오는데 목숨을 얻기 위하여 목숨 버립니다 그랬는데 거기 뭐라고 나와요? 한 번, vida 한 번만 나와요. 그러면 거기에다가 여러분 이름을 넣어서 한번 보세요. Então, no lugar de vida, coloca o seu nome. 시작. 2, 3 e já. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha Tatiana para reassumir. 누구를 얻기 위해서 자기를 버렸다는 이야기입니까? Para reassumir quem que ele abandonou? 나와 하나 되기 위해서. Para ele me reassumir. 나와 하나 되기 위해서 당신의 모든 걸 버렸어요. Para ele se tornar um comigo, ele abandonou todas as coisas. 이보다 큰 사랑이 있습니까? Então existe um amor maior do que esse? 없어요. Não existe? 그 뒤에 있는 말씀을 보겠습니다. Vamos ver o próximo versículo. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지께서 받았노라 하시니. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. 예수님에게는 부활의 권세가 있어요. Então, Jesus Cristo, ele tem a autoridade sobre a ressurreição. 그렇게 해서 예수님께서는 부활의 소망을 가지고 나를 받은 거예요. Por isso, Jesus Cristo, com esperança na ressurreição, ele me recebeu. 예수님 부활의 소망을 가지고 나를 버리신 것입니다. Jesus Cristo, com esperança na ressurreição, ele se abandonou. 나를 받기 위해서 당신의 영광도 버려야 되고 하늘 보좌도 버려야 되고. Para me receber, ele deixou a sua glória, deixou o céu. 모든 것을 버려야 되는 거예요. Ele tinha que abandonar todas as coisas. 그래서 모든 것하고 하늘의 영광과 이 세상의 어떤 것보다도 귀하게 여긴 것이 여러분과 저라는 거예요. E mais do que toda a sua glória, toda a sua honra, ele tem mais precioso
a vocês. 이 a mim. 비밀이 크도다 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그랬어요. Grande esse mistério, Jesus Cristo e a igreja. 그 이후에 아담이 그 여자의 이름을 하와라고 이름을 지었습니다. E depois Adão deu nome na sua mulher de Eva. 하와라는 것은 생명이라는 뜻이고 산자의 어미라는 뜻입니다. Então, o que quer dizer Eva? É a mãe de vivos. 그래요. 그러면 저를 뭐라고 이름을 지었습니까? Então, qual é o nome que ele me deu? 하와라고 이름을 지었습니다. Eva. 교회지요. Igreja, né? 그래서 나를 이 산자의 어미, 즉 생명의 생산지라고 이름을 지은 거예요. Eu sou a mãe de vivos, aquela que dá luz. 여러분, 예수님의 사랑이 어떠한지 아시겠습니까? 예수님의 사랑이 어떠한지 아시겠습니까? Sabe como é que é o amor de Jesus Cristo? 하나 더 볼까요? Vamos ver mais um versículo. 로마서 8장 Romanos, capítulo 8. (35절에) 있는 말씀 보겠습니다. Versículo 35. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환난이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이랴 칼이랴. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 어떠한 것도 그리스도와 나 사이를 끊을 수가 없다. Nada pode me separar de Jesus Cristo. 아멘. Amém. 그래서 예수님 부활의 소망을 가지고 저를 받아서 Por isso, com esperança na ressurreição, Jesus Cristo me recebeu 어디까지 가셨습니까? e foi até aonde? 그 십자가에까지 같이 갔습니다. Ele foi até a cruz. 그리고 무덤에 들어가셨다가 E ele entrou no túmulo 나와 같이 죽으신 것이죠. e morreu junto comigo. 그래서 무덤에 들어가셨다가 E ele entrou no túmulo 3일 만에 부활하셨습니다. e depois de 3 dias ele ressuscitou. 어디에 대하여 죽고 어디에 대해 살았습니까? Ele morreu para o quê e ressuscitou para quê? 세상에 대하여 죽고 하나님에 대해서 살았습니다. Ele morreu para o mundo e ressuscitou para Deus. 죄에 대하여 죽고 의에 대해서 산 자가 됐다는 것입니다. Ele morreu para o pecado e ressuscitou para a justiça. 나는 이제 더 이상 세상 사람이 아닙니다. Agora eu já não sou mais uma pessoa desse mundo. 나는 더 이상 죄인이 아닙니다. Agora eu já não sou mais pecador. 나는 더 이상 멸망을 당할 수 있는 사람이 아닙니다. Agora eu já não sou mais. 무엇으로 말미암아? Então, através do quê? 그리스도의 사랑으로 말미암아. Através do amor de Deus. 아멘. Amém? 저는 그날 많이 울었어요. Eu chorei bastante depois disso. 주님 그렇게 저를 사랑하셨습니까? Senhor, o Senhor me amou tanto assim. 주님 저를 그렇게 사랑하셨습니까? O Senhor me amou tanto assim. 전 잘 몰랐습니다. Eu não sabia direito. 그 이후로부터는 예수님이 제 마음에 저와 함께 하시며 Então, depois disso, Jesus Cristo ficando junto comigo no meu coração. 당신의 생명도 주셨는데 나한테 뭘 못 주시겠어요? Se Ele me deu a sua própria vida, o que mais Ele não vai me dar? 하늘의 영광도 버리고 나를 위해서 오시면 나에게 뭘 못 주시겠습니까? Ele abandonou a glória dos céus para me dar a vida, então o que mais Ele vai 그 poupar? 주님이 나의 권능을 주시지 않겠습니까? Ele não vai me dar também poder? 주님이 그 나에게 권능을 주시지 않겠어요? Ele não vai também me dar honra? 주님이 나에게 사랑을 주시지 않겠습니까? Ele não vai me dar amor? 주님이 나에게 하나님을 경외하는 마음을 주시지 않겠습니까? Ele não vai me dar um coração de obediência a Deus? 주님이 주님의 총명을 내게 주시지 않겠습니까? Ele não vai me dar também sabedoria? 주님이 가지고 계시는 완전한 믿음을 내게 주시지 않겠습니까? Ele não vai me dar a sua perfeita fé? 그 예수님의 모든 것을 내가 누릴 수 있도록 예수님이 이루어 놓으셨습니다. Jesus Cristo já realizou todas as coisas para eu poder usufruir de tudo. 그래서 내 이름으로 구한 것을 받은 줄로 믿으라고 말씀하시는 Por 거예요. isso ele falou: creia que tudo que pedirdes em meu nome recebereis. 아멘. Amém? 아멘 되세요. Amém, pessoal? 우리 로마서 6장에 있는 말씀 이제 여러분 풀어질 겁니다. Então, Romanos capítulo 6, através desse versículo vocês vão compreender tudo. 그런즉 우리가 무슨 말하려 은혜를 더하게 하려 죄에 거하겠느냐? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 살리요? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos?
이 부분을 좀 설명하기 위해서 Então, para explicar isso, 출애굽기 21장 33절에서 36절에 있는 말, 이 율법을 한번 보겠습니다. vamos ver sobre a lei em Êxodo capítulo 21. 율법은 하나님의 법이죠. Os mandamentos é a lei de Deus, né? 출애굽기 21장 Êxodo capítulo 21, 33절, versículo 33. 34절, 두 절만 읽을게요. E versículo 34 são os dois versículos. 사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니하므로 소나 나귀가 거기 빠지면 Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar e nela cair boi ou jumento, 그 구덩이 주인이 잘 조처하여 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요 죽은 것은 그의 차지가 될지니라. o dono da cova pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. 자, 제가 이 부분을 통해서 로마서 6장에 있는 말씀 이해를 좀 돕겠습니다. Então eu vou explicar Romanos capítulo 6 através desse versículo. 자, 여기 소와 나귀가 있어요. Então tem boi aqui. 됐어? 엔드. 소와 나귀. 이게 주인이 죄였어요, 죄. Então esse dono pecou, 알았어요? certo? 죄의 주인이 누구예요? Quem é o dono do pecado? 사단이에요. Satanás. 근데 요쪽 집 주인이 요 나귀하고 소를 바꾸려고 자기 걸로 만들려고 Então esse outro dono, para tornar com que esse boi e jumento fossem seu para trocar, 이렇게 잘 다니는 데가 구덩이를 거기 하나 파놨어. eles estavam andando muito bem, mas aí ele fez uma cova bem funda. 여기 오는 이쪽 주인은 이걸 얻으려고 하는 주인은 누구냐 하면 Então quem é o dono que quer ganhar esse boi e jumento? 하나님이세요. Deus. 의. Justiça. 써. 알았어요? Entenderam? 여기 살짝 덮어놨어. 이렇게. Aí ele tapou assim bem de leve. 그럼 이 좋아하는 여기다 율법을 싹 뒀어요. 여기다. E ele tapou assim com a lei. 선악과를 갖다 딱 율법을 놔놨어. Ele colocou ali a lei, tapou de leve. 여러분 나귀가 뭘 좋아하는지 아십니까? Pessoal, vocês sabem do que o jumento gosta? 당근이지. É cenoura, lógico. 당근 엄청 좋아해요. Eles adoram cenoura. 사람이 뭘 좋아하는지 아십니까? Vocês sabem do que o ser humano gosta? 선한 일을 하는 거지. De fazer boas obras, 그죠? não é? 요놈이 보니까 여기 좋은 거 당근이 하나가 있네. Ali tem uma cenoura boa. 그러니까 하여튼 오다가 폭 빠져버렸어요. E aí ele estava vindo e caiu na cova. 여기에 빠지면 죽어. Se cair ali, morre. 그러면 구덩이가 누가 구덩이 파놨어요? Então quem foi que cavou essa cova? 하나님 파놨어요? Deus cavou? 그럼 저기한테 여기다가 죗값을 물어줘야 돼. 돈을 갖다 줘야 돼. 물어줘. Então tem que pagar por esse pecado, por esse pecado, né? 여기다가 예수님의 생명을 넣어. 피. Aí colocou aqui o sangue, a vida de Jesus, o sangue, 그랬죠? não é? 그리고 이거 건져냈어요. E tirou, salvou. 그럼 죽은 것은 누구 차지가 됩니까? 죽은 것은 누구의 차지가 돼요? Então, esse morto se torna de quem? 여기 주인이래요? Ele é o dono, né? 근데 여기는 다시 얻을 권세가 있어요. Então ele tem autoridade sobre, ele tem novamente autoridade. 자, 부활의 권세가 있다 이 말입니다. Ele tem autoridade sobre a ressurreição. 그래서 이걸 살렸어.
Então ele salvou. 아, 그럼 주인이 바뀌었습니까? Então trocou o dono. 이제 죄를 지을 수 있느냐? Então pode cometer pecado? 그럴 수 없느니라. De modo nenhum. 이제 무슨 죄의 멍에를 메고 다니겠어요? 의의 멍에를 메고 다니겠습니까? Então vocês agora vão ser amarrados pela corda da justiça ou do pecado? 나귀는 변해 안 변해? O jumento muda ou não muda? 나귀는 죽었다 살아도 안 변하는 거예요. 알았어요? Então o jumento vivendo ou morrendo, ele sempre é jumento. 임자가 바뀌었어요. O dono mudou. 여러분 성품이 변한다? A sua personalidade muda? 아주 속이 좁은 사람 구원받으면 속이 넓어집니까? A pessoa que tinha assim o coração bem estreitinho, recebendo salvação, fica largo? 절대 안 그래. 똑같아. De jeito nenhum, igualzinho. 근데 주인이 바뀌었다는 거예요. Quer dizer que o dono mudou, 맞아요? certo? 그래서 여러분 우리가 어디에 대하여 죽고 어디에 대해 살았다? Então nós vivíamos para quem? 죄에 대하여 죽고 어디에 대해 살았다? Agora morremos para o pecado e vivemos para o quê? 그 이야기예요. É essa história. 자, 우리 이걸 참고로 해서 말씀 보겠습니다. Então vamos ver mais uma palavra. 에베소 2장 5절에 있는 말씀 보시겠습니다. Efésios capítulo 2, versículo 5. 에베소 2장 5절에 있는 말씀 보시겠습니다. Efésios capítulo 2, versículo 5. 찾으셨어요? Acharam? 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리시고 E estando nós mortos em nossos delitos, 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 자, 구덩이에 빠진 자를 누가 살리셨어요? Quem foi que salvou o animal que caiu na cova? 예, 그래서 여러분 불순종자로 말면 죽었던 여러분이 아담 안에 죽었는데 Então, vocês morreram desobedientes em Adão, 예수 안에서 순종한 자로 부활을 했습니다. mas vocês ressuscitaram em Cristo como obedientes. 아멘. Amém? 아, 제가 이제 그 함량의 차가 똥차라 좀 차를 좀 바꿨으면 좋겠다고 이야기를 했어요. Então, eu falei uma vez que 함량. queria trocar um carro, né? 그래서 어떻게 차를 바꿨어요. E eu troquei o carro. 근데 차를 타니까 담배 냄새가 얼마나 나는지. Mas dentro do carro estava fedendo cigarro. 그 차 보고 차한테 E eu falei pro carro: 너 임시 담배 냄새 나면 쥐불 거야. 두드러 팰 거야. 알았어? se você ficar fedendo cigarro da próxima vez, eu vou te matar, eu vou te bater. 주인이 바뀌었어요. 절대 담배 냄새 내지 마. Você trocou de dono, agora não fede de jeito nenhum. 어디서 이것이 옛 주인의 행세를 하고 있어? Como você está fedendo ainda como o antigo dono? 만일 담배 냄새를 냈다는 너는 망치로 찍으리라 그래. Se você feder cigarro agora, eu vou te martelar. 그럼 담배 냄새 없어져요? Então o cheiro de cigarro vai desaparecer? 됐어요. 차 보고 뭐라고 한 게 아니고 Então não é que eu briguei com o carro. 냄새가 너무 많이 나. Ai, pastor, tá fedendo muito. 냄새 없애봐. Ai, faz alguma coisa para sumir esse cheiro. 돈이 좀 들어요. É que vai custar um pouco. 130불 들어요. Vai mais ou menos custar uns $130. 아, 그래도 그 차량 이게 해야지. 이게 타고 다닐 거예요? Ah, mas mesmo assim vai ficar andando com esse carro. 그래서 하루 카 클리닝 안 돼서 냄새를 빼갖고 왔더라고요. E assim ele foi lá e tirou todo o cheiro daquele cigarro. 여러분, 내가 구원을 받으면 옛 주인 냄새가 나겠습니까? 안 나겠습니까? Pessoal, se eu receber salvação, vou ficar cheirando ainda o antigo dono ou não? 그거 누가 빼야 돼? Então quem é que tem que tirar esse cheiro? 너 구원받으면 왜 그렇게 살아? Você recebeu salvação, por que vive assim? 너 구원받으면 왜 술 먹어? Se você recebeu salvação, por que bebe? 너 왜 구원받는데 왜 그렇게 난잡하게 살아? Por que você recebeu salvação e vive dessa forma? 아무 소용없어요. Não adianta nada. 하나님이 예수님한테 Deus fala para Jesus Cristo: 내가 타고 같이 다니니까 좀 불편하다. andando junto com você, eu tô meio desconfortável. 그걸 고치시는 분이 예수님이십니다. E aquele que tem que consertar é Jesus Cristo. 아멘. Amém? 차가 고장 나면
너 임마 왜 빵꾸 났고 빨리 스스로 고쳐. Se o carro furou o pneu, vai, se conserta logo. 그럽니까? É assim que você vai falar? 누가 고쳐서 타고 다닙니까? Quem é que tem que consertar para poder andar nele? 내가 고장 나고 입 내물고 다니면 누가 입을 밀어넣은 사람 누구예요? 입이 이렇게. Ah, tá. E se eu quebrar e ficar andando bicudo assim, quem é que tem que consertar isso? 여기 브라질 형제 자매도 기분 나쁘면 입 내밀고 다닙니까? Os irmãos do Brasil também ficam chateados e ficam bicudo assim? 여기도 그래요. 한국 사람은 그러는 게 아니네. Ah, então não são só os coreanos. 거기다가 저 난징구를 하나 걸어야 돼 이렇게. Tem que colocar um cabide depois aqui no bico. 말도 안 하고. Eu nem falo. 여기도 그래요. Aqui também? 내가 보니까 여기 한 사람 그런 사람 있는 것 같아. 두 사람 있는 것 같아 그런 사람. 그런 사람 두 사람 있는 것 같아. Ah, eu acho que tem duas pessoas assim. 그럼 입을 누가 넣어줘야 돼? Então quem tem que botar esse bico para dentro 주인이 넣어줘야지. é o dono, né? 그렇죠. Não é? 그래서 우리가 어디에 종이 됐다 어디에 종이 됐다. Então a gente era servo de quem e se tornou servo de quem? 예, 죄의 종으로 있다 의에 대해서 살았다. Nós éramos servos do pecado e ressuscitamos na justiça. 죄를 막 지으리요? Pecaremos livremente? 그럴 수 없느니라. De modo nenhum. 원장님 이해가세요? Entenderam? 주인이 바뀌었어요. Mudou o dono. 이제 누가 주인입니까? E agora quem é o dono? 나를 사랑하는 그 예수님이 나의 주인이십니다. É o Jesus Cristo que me ama, que é o meu dono. 그 주인은 내가 죽을 죄를 지어도 후드로 패는 게 아니고 당신이 그걸 감당을 하십니다. Então, por mais que eu cometa erros, não é que ele me bate, mas ele é quem sofre no meu lugar. 예, 부활의 의미를 아시겠습니까? Entenderam sobre a ressurreição? 그 예수님은 나와 죽음에까지 같이 가셨습니다. Jesus Cristo foi junto comigo até a morte. 제가 몇 년 전에 예루살렘에 다녀온 적이 있는데요. Alguns anos atrás eu fui para Jerusalém 제 무덤을 보고 왔습니다. e eu vi o túmulo onde estava Jesus Cristo. 그 무덤은 비어 있었습니다. 무덤은 비어 있었습니다. Aquele túmulo estava vazio, 부활하셨기 때문에. porque ele ressuscitou. 여러분 무덤 있습니까? Vocês têm um túmulo 비어 있습니까? ou está vazio? 비어 있어요? Está vazio? 그럼 여러분 예루살렘 가서 한 번씩 보고 오세요. Então, vamos para Jerusalém às vezes visitar. 그래서 이 성경에 고린도전서 15장에 있는 말씀 보고 마치겠습니다. Então vamos ver uma palavra de 1 Coríntios capítulo 15 e terminar. 고린도전서 15장 조금 시간이 걸릴 텐데 보겠습니다. Então, 1 Coríntios capítulo 15, 15장 42절 versículo 42. 죽은 자의 부활도 이와 같으니 썩을 것을 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살며 Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. 그걸 이렇게 읽으면 돼요. 불순종한 자로 심고 순종한 자로 다시 부활되었으니. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. 자, 42절 죽은 자의 부활도 이와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 살며. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. 43절 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살며. E agora o versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 그렇다면 내가 욕된 자라면 영광스러운 모습으로 다시 산 자가 되는 것입니다. Então, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 내가 약한 자였다면 강한 자로 다시 살게 하신 그 주님을
생각하면 되는 것입니다. Então nós pensamos nesse Deus que eu era fraco, mas ressuscitei como forte. 44절 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 사나니. Versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscitou o corpo espiritual. 아주 육신적이고 나밖에 모르고 내 테두리 안에서 못 벗어나고 그것으로 심었는데 신령한 예수님과 똑같은 몸으로 다시 부활이 됐다 이 말입니다. Então, foi semeado aquele corpo, né, natural, egoísta, mentiroso, mas depois ressuscitou com o corpo espiritual de Cristo. 그래서 예수님과 똑같은 몸으로 만들어 놨습니다. Então foi feito igualzinho a Jesus Cristo. 이것이 그리스도와 교회에 대한 비밀이라고 말씀하고 계세요. Esse é o mistério de Jesus Cristo e a igreja. 둘째 아들이 아버지의 사랑을 언제 받은지 아십니까? Sabe quando o segundo filho recebeu o amor do pai? 죄를 잔뜩 짓고 할 말이 없이 돌아왔습니다. Quando ele cometeu um monte de pecado e já não tinha mais nada que ele pudesse 그를 falar. 아버지가 품었어요. Naquele momento o pai o abraçou. 그때 나는 아버지를 버렸는데 아버지는 나를 사랑하시는 거예요. Eu abandonei o pai, mas o pai me amou. 그 사랑이 둘째 아들이 마음속에 흘러 들어갔습니다. Então esse coração do pai fluiu para o filho. 나는 대적하고 거스리고 더러운 것을 좋아하는 나인데 Eu sou uma pessoa que fica contra, eu sou uma pessoa que gosta de coisa suja. 원수 되었던 나인데 Eu era inimigo. 사망 아래 되어 있던 나인데 Eu era uma pessoa que estava na morte. 절대 하나님을 기쁘게 할 수 없는 나인데 Eu sou uma pessoa que jamais poderia agradar a Deus. 이제 하나님의 사랑하는 자로 예수님이 받으셨습니다. Mas agora eu recebi aquele amado de Deus que é Jesus Cristo. 그런 나를 받으셔서 십자가에 못 박아서 내 모든 죄에 대한 것을 끝내시고 E ele me aceitou e morreu na cruz para lavar todos os meus pecados. 그래서 이제 예수님 그 의에 대해서 살게 하셨습니다. E agora ele fez a gente viver na justiça de Jesus. 여러분 마음속에 그 예수님이 계십니까? Dentro dos seus corações tem Jesus Cristo. 나와 함께 죽는 데까지 같이 가셨다가 함께 부활하신 예수님 여러분 마음 계십니까? Esse Jesus Cristo que vai ficar com vocês até a morte, até o dia da ressurreição, está com vocês? 하나님의 사랑이 어떠하신지 느껴지십니까? Vocês sentem como é o amor de Deus? 예, 그렇습니다. Sim. 이제 하나님은 이 세상을 다시 예수 그리스도를 다시 샀습니다. Então, através de Jesus Cristo, Deus nos comprou novamente desse mundo. 그래서 이 세상 모든 것은 예수님의 것입니다. Então, todas essas coisas do mundo é de Jesus Cristo. 그 예수님이 나의 마음의 남편으로 마음에 와 계십니다. E Jesus Cristo veio como meu marido no meu coração. 그럼 이 세상의 모든 것이 누구의 것입니까? Então, todas essas coisas do mundo é de quem? 누구의 거예요? De quem que são essas coisas? 여러분, 이 보아스의 모든 것이 누구의 것이 됩니까? Todas as coisas de Boaz se tornaram de quem? 루스의 것이에요. De Ruth. 이 세상의 모든 것이 누구의 것입니까? Todas essas coisas do mundo pertencem a quem? 그렇죠. 가난하지만 나는 가난하지 않습니다. Por isso eu sou pobre, mas não sou pobre. 나는 무명하지만 유명한 자입니다. Embora eu seja uma pessoa desconhecida, mas eu sou uma pessoa famosa. 나는 아무것도 없는 자 같으나 모든 걸 다 가진 자라는 거예요. Embora não tenho nada, eu possuo todas as coisas. 이제 그 전에 아담의 계보에 있던 나는 땅의 것을 인하여 살았어요. Antes quando pertencia a Adão, eu vivia com as coisas desse mundo. 흙덩어리로 말미암아 사단의 밥으로 살았어요. Como pedaço de terra, eu vivia sendo enganado por Satanás. 하나님은 사단에게 흙을 양식으로 주셨어요. Deus deu para Adão o alimento terra. 너는 종신토록 흙을 사탄아. 먹고 살지니라 그랬어요. Para Satanás, falou que você vai se alimentar do pó da terra. 흙이 무엇입니까? O que é isso? 하나님이 없는 인간이 흙이에요. O homem sem Deus é terra. 그런데 그 밥으로 줬는데요. E deu esse alimento para Satanás. 그래서 이 땅의 것을 인하여서 육신의 종이었고 안목의 종이었고 이생의 자랑의 종으로 살아가는 거예요. Por isso a gente vive nesse mundo com a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. 그런 내가 하나 있어요. E tem eu.
근데 예수님 안에 있는 내가 하나 있습니다. Tenho eu e tenho um eu dentro de Jesus Cristo. 두 번째 아담 예수님 안에 있는 내가 있습니다. E tenho eu dentro de Adão. 그 나는 물과 피로 말미암아 새롭게 창조된 나입니다. E eu, por meio daquele sangue e água, me tornei numa nova criatura. 그는 예수님하고 똑같은 나예요. Sou um eu igual a Jesus Cristo. 예, 그래서 내가 나를 볼 때 더럽지만 Por isso, quando eu me vejo, eu sou sujo. 예수님 안에 있는 나를 보면 너무 거룩합니다. Mas quando eu me vejo eu dentro de Jesus Cristo, é 너무 muito santo. 완전합니다. É muito perfeito. 사단이 여기다 손을 댈 수 없습니다. Satanás não pode tocar. 그 나는 죄를 범치 않는 나입니다. Esse sou eu sem pecado. 어떤 것이 진짜 나입니까? Quem é o verdadeiro eu? 덩어리인 나, 내가 진짜 나입니까? O eu pedaço de terra? 예수님 나를 받으셔서 당신 안에 있는 새롭게 지음을 받은 게 나입니까? Ou o eu que Deus criou novamente dentro dele? 이해가 되세요? Entendem? 그래서 하나 예수님 안에 있는 나는 이제 말씀으로 말미암아 살아가는 것입니다. E agora o eu dentro de Jesus Cristo vive por meio da palavra. 위의 것으로 말미암아 살아가도록 만들어졌어요. Deus me criou para viver com as coisas do céu. 그래서 우리는 행복한 것입니다. Por isso nós somos felizes. 그래서 우리는 자유로운 거예요. Por isso nós temos liberdade. 이제는 어디에 매일 필요가 없는 거예요. Agora não precisamos nos prender a nada. 가난에 잠시 매였다가 풀어질 수 있고 Então a gente pode ficar preso à pobreza por um momento, mas logo nos 핍박과 libertamos. 무시당하는 곳에 잠시 매이지만 금방 풀어질 수가 있는 Por um 것입니다. momento podemos ficar presos à perseguição, mas logo nos desprendemos. 로마서 6장에 있는 말씀 보겠습니다. Romanos capítulo 6, 11절, versículo 11. 10절부터 볼게요. A partir do versículo 10. 그의 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그의 살으심은 하나님에 대하여 살으심이니 Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여서는 산 자로 여기지어다. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 여러분 예수님 안에 있는 나 정죄할 수 있습니까? Pessoal, eu que estou dentro de Jesus Cristo pode ser condenado? 예수님 안에 있는 나 정죄할 수 있어요? O eu dentro de Jesus Cristo pode receber condenação? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에 결코 정죄함이 없나니 Agora, pois, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. 사단이 손을 댈 수도 없게 만들어 놨습니다. Deus fez com que Satanás não pudesse nos tocar. 예수님 영광 중에 나타날 때 여러분도 예수님과 함께 이 땅에 나타나게 될 것입니다. Quando Jesus aparecer em glória, vocês também serão glorificados. 우리는 그날을 고대하고 기다리고 있습니다. Nós somente estamos esperando por esse dia. 여기까지만 하겠습니다. Eu vou pregar somente até aqui. 기도하겠습니다.